Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika at-tahiriz zaki wa ahli at-tayyibin wa sabil muttaqin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, kitabun anzalna ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tu ta'ama wa sa'ati bin nahari fasafi'ni fihi. Wa yaqulul qur'an mana'tu nauma bil lail fasafi'ni fihi fayasfa'ani. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Amma ba'du, wonten bahasanipun Bapak Qasim, pimpinan cabang adalah pimpinan ranting Muhammadiyah Mergoyoso Jamaah Salat Isya Qiyamul Ramadan Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan menika kita saged sowan silaturahmi sareng-sareng wonten sedasa ingkang akhir kanton gangsal dinten mboten klentu. Biasanipun nika dirasani babak final. Nek babak final niku biasanya pesertane saya mundur apa maju, Pak? Maju nggih. Oh, sampun dipun ngendikaken kalih Ustaz Qasim. Pesertane saya maju. Ngoten nggih. Oh, sampun dipun singgung. Nggih, sedasa ingkang akhir. Kula namung nambahi kemawon. Napa niki malam Jumat pas malam 25. Kita mboten ngertos di malam ingkang pundi Lailatul Qadar turun. Keranten Rasulullah nate dipun paringi prisa ciri-cirinya ternyata Rasulullah dipun supayaken malih kalian Allah. Nah, monggo kagem dorongan kula panjenengan mbok pilih kula yakin saya tambah telas Ramadan ini tenagane saya loyo nggih. Mungkin imam ting sekemingking mireng le sami ungap-angop nggih. Kadang kok nek wis tanggal yamini arak tadarus Quran tak tambahi kok mripate wis tabel. Ning kinten-kinten mangke nek njur kondur gantinya peng HP tabel mboten Pak. Mboten nggih. Lah niku. Laras ngendikanipun Rasulullah, idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin. Nek teng redaksi sanes niki Bukhari Muslim wonten Abu Dawud Nasa'i, idza dakhala ramadhanu futihat abwaabur rahmat wa ghuliqat abwaabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Tatkalani Ramadan dugi datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan diikat. Insyaallah semakin habis Ramadannya pintu surga semakin lebar dibuka, sebab saking ambani lawang surga, angin surga itu sedikit mawon silire luar biasa. Mila kira-kira nek tadarus Al-Qur'an kayak tolong lembar kok ngantuke dugi niku wajar angin surga. Ning kira-kira mangke ganti nyepeng HP buka status niku angin surga apa betul? Kok ora? Setan dikencang dirantai. Dan lari semuanya tanglet nggih cerdas. Pangerto ngendikane setane dikencang.
Ning kok santai Ramadan ini kok malah kata sing mboten poso. Nek wingi-wingi tasih enten warung barungan sakniki malah pun warung pentul kan. Napa setane ucur nanti ini kendul rak dadi rantas. Kula le jawab ngenten. Mas, Mbak, nek sampean ngerti lewat jalan atau timuan ana omah wis ditulisi anjing galak. Biasanya anjing galak anjingnya ya dirantai. Nek rantaine karo tengah meter sampe nyedak setengah meter kira-kira dicatek apa ora. Iblis sudah diikat oleh Allah, ning kok wis dikencang isih dicedhaki. Lah niku. Pamila monggo selesai hingga akhir kula rasaken wau ngendikanipun Pak Qasim. Setunggal riwayat saking sahabat Ali bin Urwah kula maca tafsir Ibnu Katsir juz sekawan sahifahipun halamanipun 1365. Nggih. An Ali bin Urwah radhiyallahu anhu qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a min bani Israila abadullah samanina aman lam ya'suhu tarfata'in wa dzakara Ayyuba wa Zakaria wa Hisqila ba'nal ajuz wa Yusab bin Nun fajabat ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Saking sahabat Ali bin Urwah ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ceritakan arba'a min bani Israil. Sekawan piantun Bani Israel abadullah samanina aman sing ling ibadah lawase 80 tahun lam yaksuhu tarfata ain ora nate maksiat dateng Allah senajan sak ketepe mripat. Kintan-kintan kula jenengan seminggu ra jengkel niku saged mboten Pak? Ora saged nggih. Ya sawu teng mriki sing yusani wulung dosa minggah kali sing wulung dosa mandhap kira-kira kathah sing pundi Pak Qasim? Kathah pundi Pak? Wulung dosa mandhap nggih. Nah, niki kula aturaken malih hadis saking sahabat Abu Hurairah wonten Sunan Tirmidzi sahihipun 701 nomor hadis 3551 Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa qalu yajuju wa qalu ma yajuju dzalik. Umur umatku ki antarane swidak tekani 70. Niki timbul pertanyaan, kok ngono ana sing punjul saka 70? Jar Kanjeng Nabi ngendika ngeten, wa aqalluhum may yajudu dzalik. Sithik saka umatku sing punjul saka 70. Dados sak menika sing pun 70 mingga niku pun bonus yang luar biasa. Nggih. Niki sing sampun muda pun aku lak durung tuwa, oh aja kaya ngono. Sing tuwa tahun 6, sing 6 durung karuan tekan tuwa. Lah ngoten. Nggih, motivasi. Nggih. Menawi kita runutkan Rasulullah namung swidak 3. Abu Bakar sami Pak, karena selisih 2 tahun, meninggalnya juga selisih 2 tahun. Umar lebih muda, Utsman napa melih, Ali napa malih. Nah niku
Artinya apa? Monggo kita mewaspadai sisa umur. Lamatur sisa sebab napa sing wis kliwat ora bakal bali. Dan semakin tambah umur, semakin nikmat dunia ini kurang. Maka yang dicari adalah kenikmatan akhirat. Lah nek Yuswa swidak munggah kok le salat ijek kok pitik notol gabah. Nyon sewu. Nggih, apalagi warga Muhammadiyah. Salat kok isih kaya pitik notol. Nah, benar. Nah, niku karena selisih sehari dua hari mempengaruhi kualitas amal dan yang terus ki atis niku. Insyaallah mboten nganti sak jam setengah jam lah, mboten nganti maupun kata sing ngendika. Mas Medan terserah jenengan mboten niki malam 25 malam Jumat iman-iman ngoten nggih. Rasulullah pun manti-manti konten. Nah, napa kaitanipun kali 10 hari yang terakhir niki? Nah, ngoten nggih. Kalau kita terasakan hadis wau Rasulullah nyritakaken setunggal sekawan piantun saking Bani Israil sing ling ibadah lawase 8 tahun durung nate maksiat dateng Allah senajan sak klerapan. Wala taro lajeng Kanjeng Nabi ngendika nyebutke setunggal Ayyuba Nabi Ayub wa Zakaria Nabi Zakaria wa Hizkila ba'nal ajus niki nek cara sedherek Nasrani Zehzikel nek tiyang Jawi angel arek ngucapi ngoten niku sing nomor sekawan wa Yusa ba'na Nun Yusa bin Nun asing dipun sebat Nabi Yesaya. Fa'ajaba ashabu Rasulillah min dzalik. Sahabat-sahabat sami takjub mireng ceritane Rasulullah wau. Fatau Jibrilu, Jibril lajeng turun. Lajeng ngendika, "Ya Muhammadu, ajabat ummatuka min ibadati haula'i samanina sanatan lam ya'su tarfatain faqad anzalallahu khaira min hadha faqala alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ngantos rampung Nabi nyeritain ngonten sahabat kan takjub kok saged selama 80 tahun. Ini kisah Israiliyat, tapi Nabi dan Rasul. Karena kisah Israiliyat sing mboten pas. Tafsir Ibnu Katsir tafsir dengan tafsir bil mangkul, banyak kenapa? Dengan riwayat tafsir ayat dengan ayat ataupun ayat dengan hadis. Lajeng Malaikat Jibril matur, "Ya Muhammad, umatmu takjub maring ibadahe wong papat iki sing lawasi 80 tahun ora nate maksiat dhateng Allah. Faqad anzalallahu minada." Allah teman-teman nurunke sing luwih apik katimbang ibadahe wong sekawan. Faqara'a alaih, lajeng malaikat membacakan surat Al-Qadar. Ingkang wonten niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus malam ini malam 25 kula kemutan setengah hadis Rasulullah. Pilih semua wahyu Allah itu turun di bulan Ramadan. Namun hanya Al-Quran yang turun di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Selainnya tidak. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah menjelaskan, "Unzila suhufu Ibrahim awala lailatin min Ramadan." Diturunkan Al-Quran di awal malam, diturunkan suhufnya Nabi Ibrahim di awal malam Ramadan.
wa unzilat tauratu li sittin khalat min Ramadan, diturunkan Taurat setelah malam yang keenam. Wa unzilal inzilu li salasi asyara khalat min Ramadan, Injil setelah malam 13. Wa unzilaz zaburu li samani nasara mabaina min Ramadan, Zabur diturunkan setelah malam 18. Nah, Al-Quran kata Rasulullah, unzilal Qur'anu li arba'in wa isrina khalat min Ramadan, diturunkan Al-Quran setelah malam yang 24. Ini malam 25. Bisa saja ini pas malam Lailatul Qadar, apalagi itu malam Jumat. Ada sebagian ulama salaf yang berpendapat seperti itu. Lama kok kita manfaatkan saja. Ini yang pertama nih, yang turun hanya Al-Quran, lainnya tidak di malam Lailatul Qadar. Nomor kali, selain Al-Quran turun sekaligus, menaik Al-Quran dengan dua cara. Anzalallahu Al-Qur'ana minal lahil mahfud ilal baitil izzah jumlatan wahidatan wa nazala minal bait izzah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mufasalan biwaqil hasbi. Al-Qur'an, Allah menurunkan Al-Quran saking lauh mahfud dumugi baitul izzah niku seluruhnya 114 surat 30 juz. Nah, saking baitul izzah dumugi Kanjeng Nabi mufassalan bihasbil waqai, turun secara berangsur-angsur. Mila benten antawis lafal anzala kalih nazala. Anzala itu menunjukkan turun sekaligus, nazala berangsur-angsur. Maka ada ayat inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaga. Artinya sebagai pembelajaran. Niku step by step. Teknik Rasulullah 5 ayat 5 ayat. Maka menjadi metode. Kalau kita mau tahfidz 5 ayat hafal, nanti baru 5 ayat lagi. Sesuai dengan Rasulullah di ayat itu. Ini kok berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Alangkah sayangnya, apalagi warga Muhammadiyah di malam-malam Ramadan, kok tidak menyempatkan membaca Al-Quran. Nanti kira kurang satu, Bapak Ibu. Kita kekurangan, hilang satu pasangan dari Al-Quran, dari puasa itu, yaitu Al-Quran. Tadi saya di awal membacakan surat ada 9, kemudian hadis Rasulullah dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar juz 2 halaman 174. Apa kedudukan puasa dan Al-Quran? Ini nanti menambah semangat dorongan kelanjutan walaupun tinggal 5 hari. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaqulu siyam ay rabbi mana'tu ta'ama wa sawati binari wa safi'ni fihi wa yaqulu al qur'anu mana'tuhu nauma bilail fasafi'ni fi fayasfa'ani. Al-puasa lan Al-Quran bakal nyafaati besok ana dina kiamat kanggo seorang hamba. Puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasawati bin nahari fasafi'ni fihi. Ya Allah, kula sing nahan tiang sing siang saking dareng unjuk wasyawat ing wektu siang fasafi'ni fihi, mila kula nyuwun syafaat dhateng panjenengan kagem tiyang sing siam. Nika
niki mbok pilih sampun dilampahi. Al-Qur'an yang saya jangan sekali ditinggalkan. Mungkin kula yakin jenengan enten sing pun katam pun ajeng ping kalih, bahkan mungkin ada yang sampai mau 3 kali 4 kali. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Al-Qur'an ugi matur mangke. Mana fayaqulul Qur'an mangke matur. Mana tuhut nauma, mana tu nauma bilail. Kula sing nyegah tiyang wau sare ing wektu dalu kagem napa? Nggih maca kula. Fasafini fihi, maka belakani syafaat untuk orang yang baca Al-Quran. Fayusfani, maka keduanya akan diberikan syafaat. Maka mungkin yang menahan orang itu tidak dapat syafaat dari Allah lantaran doa saat Rasulullah Al-Quran. Karena nanti setelah di padang mahsyar Rasulullah memanjatkan doa beliau dengan sujud sampai 3 kali. Allah berfirman, "Qum ya Muhammad, cari umatmu." Sampai 3 kali. Setelah 3 kali Rasul tanya, "Kok sudah? Apa sudah habis umatmu yang akan diangkat dari neraka?" Rasulullah mengatakan, "Sudah nggak ada ya Allah kecuali orang-orang yang ditahan oleh Al-Quran." Siapa mereka? Sekarang ini banyak ini orang paham Quran, ngerti Quran, tapi bukan menjadikan Quran sebagai hudal lil muttaqin, sifali ma fis sudur wa rahmatun, tapi untuk membantah Al-Quran itu sendiri. Sekarang banyak terjadi. Kita cukup bangga nih, Muhammadiyah pun kita harus bangga. Di Magelang sudah mulai bermunculan pondok-pondok pesantren. Dukun, alhamdulillah, yang itu dari pengajian ranting kita. Hanya dari awal saya itu main teman haji dengan bapaknya Mas Afan itu, saya jadi sekarang sudah punya pondok tahfidz. Bahkan ada yang 1 bulan apal 4 juz, Mas Afan putri. Sekarang berkembang lagi di Serumbung juga sudah mulai, kemudian di Sawangan itu juga ada. Kita coba, namun ingat, perlu juga ditanamkan tidak sekedar hafal Al-Quran, tidak sekedar membaca, namun juga menjadi pentadabbur Al-Quran. Nih, maka Muhammadiyah kan seperti itu, tajdid pembaruan itu. Bagaimana ya mempraktekkan implementasinya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dipraktekkan oleh Kiai Dahlan. Kita tinggal melanjutkan. Karena kalau membaca sudah, dari membaca pun itu sudah luar biasa nih. Maka kalau warga Muhammadiyah kok ya nyun sewu jarang baca Al-Quran, sinilah ya. Nawiru buyutakum fi qiraatil Quran, harus menjadi budaya, ya kan, boleh dibudayakan menjadi rutinitas bahwa warga Muhammadiyah sehari tidak membaca Al-Quran rugi. Karena silakan memberikan predikat nih. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlu utraja ruha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa mathul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana milustamra la ri'alaha wa ta'muha khulwun. Perumpamaan orang mukmin yang suka baca Al-Quran seperti buah utraja, baunya harum, rasanya manis, lezat. Tapi orang mukmin yang tidak pernah baca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada aromanya, rasanya manis. Cara kendaraan jenengan mesti milah sing bodine kincling, mesine halus. Ning nek niki warga Muhammadiyah kok rata maca Quran, bodine pating pletot, mesine sing halus. Nek cara tumpahi jarak jauh ya ora nyaman, ting glodak ngono lho. Kemutan melu casting dukun dipethuk kali sopir niku. Nyusul Pak niki mobil tasih kados ngenten. Nggih ra apa Mas, niki kelas kurma. Kok kurma ora ana ambune ning mesine halus. Wah jenengan. Alhamdulillah setelah niku kok njur pas ngaji sing namanipun Pak Fajar niku
Lah ki metu balik kok mobil kaya ngono. Lah terus pundi? Nyo iki mobil digawa. Digawa nuwun. Paekan kono nggih Muhammadiyah. Langsung saestu Pak putra niku. Njur aku tak tambah 100 juta ning pendak saya selawe ya. Waktu itu kan. Nah niku insyaallah mungkin motivasi termasuk mriki pun alhamdulillah. Niku dari segi membaca. Ini terkait Lailatul Qadar niki kan. Napa cekam baca tidak? Di surat-surat masih ada tugas satu. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab ini aku turunkan kepada Muhammad sebagai barokah. Liyadabbaru supaya ditadabburkan ayat-ayatnya wa liyatadzakkara ulul albab supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Saya pernah baca tafsir ada ulul albab itu orang yang beradab. Itu juga saya setuju sekali. Karena apa? Orang yang berakal belum tentu beradab. Kalau orang beradab pasti berakal. Sekarang banyak orang akalnya tinggi sampai profesor doktor ning ra diadab karo Kanjeng Nabi. Ya ini. Ya. Maka nanti apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bisa terjadi. Banyak orang inna nasa atau inna qauman la yaqra'ul qur'ana la yuzawizu taraqiyahum. Berapa banyak kaum-kaum yang membaca Al-Qur'an tapi bacanya tidak melewati tenggorokan. Apa artinya? Tidak bisa mengambil Quran sebagai sifat obat hati. Nah, sekarang kan kita krisis moral nih, dari tingkat bawah sampai inti. Ini karena apa? Setiap acara rutin nih, acara sumpah prajabatan, acara ini mesti ada pembacaan Al-Quran. Bahkan sumpah dengan tungguli Al-Quran. Sing parah malih fungsi Al-Quran gur sebatas dibayar tukon. Niki sing prihatin. Kula ditangleti asal mboten to Pak pareng ning janjane bayar tukon Al-Quran niku dalam riwayat niku saking sing nganteni lanang ra duwe apa-apa terus kon la nyuwun sewu anak pemuda nggih. Ini masih ada yang single, Mas Rizal itu kan masih single ya. Ini sering saya sampaikan. Oh Mas Madan masih. Ini ada Pak Sowir. Kebetulan Bapak mertua saya kan adik letingnya Pak Sowir. Itu dipesani sama gurunya Pak Sowir juga. Allah yarham Mbah Kiai Sazali. Pesan kepada bapak saya, kowe nek anakmu dilamar di, ngoten kali Bapak Allah. Pokoknya lekon nglamar le teko sadurunge maghrib. Sing ditompo, sing gelem ngimami. Nah, saya itu kok niku bencah pemuda mriki nggih prihatin. Ternyata hanek luhur asar ya percuma. Ternyata dipraktek sedaya, Pak. Nah, ini tak dening kisah wae saya sampaikan itu. Lah niku kula nggih gumun, aseng mriku telepon kula adik ibu kula lak teng mondok. Piye Dik sowan kono? Angsal ning jenengan le mriku sak derenge maghrib. Kula lha kok mertamu sak derenge maghrib tekan. Nggih pokoke ngen kersane Pak. Ya wis wong panjen sing duwe. Nah, ternyata ngene ku. Panjen pun diskenero dak sami tindakan barang ngajengi maghrib kondur kula dipaksa ken ngimami. Nggih purun. Karang nang calon mertuane ya le maca rada dawa-dawa sisan. Kula kenutan salat maghrib mes-mes seprapat jam. Nggih. Kula wacake rada sing dawa-dawa. Nah, niku. Lebar niku ken maem riyen mboten dijawab. Terus pundi? Nggih kula tampi. Dal bojo kula niku gek nang Semarang. Ora ditareni barang. Pokoke ana sing gelem ngimami ya kuwi dadi man. Niku wasiate Mbah Sazali. Lah wingi lari kula nggih sing yen Mbah, biyen api apa dites apa karo lah iya wis sesuk kudu sing hafal Quran. Lah itu. Monggo. Perlu niku warga membaca seperti itu dites le ngaji. Ngoten nggih.
niku nggih. Monggo. Nah, kula lasing nggih. Boleh orang menghayat Al-Quran. Ada seorang wanita namanya Barirah. Dalam kitab Bunika wonten Sahih Bukhari. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya sa'ini abulaki fanadara fasawanadara summa tata faisahajatun. Barirah yang putri wasuan Kanjeng Nabi supados dinikahi Rasulullah. Niki mboten aib. Wong kepingin duwe imam sing saya jadi imam. Niki Rasulullah mboten kersa. Ya nanti yang kaku ya Rasulullah laisa lajatan wazniha nek jenengan mboten purun mbok kula dinikahke dateng piyantun putri wau anjur ditangleti kali Kanjeng Nabi hal indaka syai'un hal indaka khatamu min dzahab lah sampean ki duwe cincin saka emas apa ora istilah laisa la ini mboten gadah Rasulullah ya wis nek Rasulullah wala khatama min hadid cincin saka besi. Anak sani kok cincin saka besi goleke laker dadi gelang. Kula mboten gadah Rasulullah, gadah kula napa mali izari bondo kula mi selembar kain iki. Anjur Kanjeng Nabi, Kanjeng njur niku pripun Kanjeng Nabi nek wonten. Terus wong tani niku akhiripun Rasulullah ngendika, "Hal indakumul Qur'an atau bikin?" Sampeyan duwe Al-Qur'an sekapalanmu. Naam ya Rasulullah. Takrahuna qad zurtukaha. Sampeyan masakno mulang ngaji bojone tak nikahke niku minangka bayar tukon. Dadi mboten kok tukoke mushaf Al-Qur'an ning lawa masjid keke nganteni itu sing lanang ra iso ngaji, sing wedok jas buka ikat blangkon sama juga sami kira-kira niku menghormati Quran atau malah melecehkan. Nah inilah. Maka sekali lagi monggo di malam Lailatul Qadar ini di 10 hari yang terakhir berkaitan dengan Al-Quran kita maksimalkan ibadah kula jenengan. Jadikanlah Al-Quran sebagai wajib. Berusaha untuk mentadabbur Al-Quran. Di Al-Quran setunggal sebagai sifat obat hudan rahmat bagi seorang mukminun lil mukminin. Yunus ayat 57. Terus ngaten nggih kula kinten karena sampun kathah wae sambutan ngandikan insyaallah tidak sampai setengah jam kalau kula milih jam 9 yang 5 hari betul-betul kita manfaatkan karena kita nggak tahu di malam yang mana di hari yang mana ibadah kita yang paling punya nilai tinggi di hadapan Allah. Katakan wonten sepuluh namung saking Allah wonten lain-lain namung saking kesalahan kula piyambak nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.